अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज मैंने सोचा है बहुत 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 ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, उसका मैं आंसर आज दे ही दूँ आपको। पहले भी बहुत 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 दफ़ा सब व्लॉग्स में बता चुकी हूँ, लेकिन दफ़ा जो है ना, ये बार बार पूछा जा रहा है। तो आज मैंने सोचा इसी पे वीडियो बनाती हूँ। कुछ कुछ सिर्फ़ ये स्क्रीनशॉट्स मैंने लिए हैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, जस्ट कि मैं क्या है क्या नहीं है। अदरवाइज़ बहुत सारे क्वेश्चन थे और मेरा ख़्याल है कि अगर एक वीडियो पे 20 कमेंट्स आते हैं, 30 आते हैं, 50 आते हैं, तो उसमें से 25 के होते होंगे। तो ख़ैर यहाँ पे जी मुझसे पूछा जा रहा है कि आपने किस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट की है, जो कि हर हर एक बंदा यही पूछना चाह रहा है। मैंने अपने व्लॉग्स में पहले भी बताया था कि मैं जॉब नहीं करती। मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आप जॉब करती हैं, आप जॉब के बगैर यहाँ पे हैं, आप कैसे सर्वाइव कर रही हैं। और मैंने ये बहुत दफ़ा बताया था कि मैं जॉब नहीं करती यहाँ पे, और मेरा जस्ट ये एक यूट्यूब चैनल है जिस पे मैं डेली व्लॉग अपना डालती हूँ, ठीक है। वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, अपनी डेली रूटीन शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर जो है इन्होंने पूछा है कि मैंने शारजा में 12 साल से हूँ, लेकिन अभी मैंने पाकिस्तान मूव किया है। मेरे हस्बैंड जो हैं वो दुबई में हैं, और हम लोग भी मतलब कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी बिज़नेस में, ठीक है। अच्छा, मसला ये है कि देखिए हर किसी पे डिपेंड करता है, उसकी इनकम पे डिपेंड करता है, उसके पास क्या इनकम है क्या नहीं है, और वो कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं और कितना करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है ट्रस्ट करने की, लोगों पे ट्रस्ट करने की, कि आप किस पर कितना ट्रस्ट करके तो उसको आपके हाथ में वही जमा पूंजी होती है जो मेरा ख़्याल है कि आप लेके किसी भी आउट ऑफ कंट्री में जाते हैं, वहाँ पे मूव करते हैं, और वहाँ पे सेट होने के लिए आपके पास इतने पैसे जो थोड़े बहुत होते हैं कि हम ये लगा दें। अच्छा जी, यहाँ पर इन्होंने पूछा सिंगल पर्सन का यूएई में जॉब के बगैर रहना और एक्सपेंसेस बेयर करना बहुत मुश्किल है, आप कैसे बच्चों के साथ रह रही हैं? बिल्कुल आपकी बात 110% ठीक है, मैं एग्री करती हूँ आपकी बात से, बिल्कुल ऐसा ही है। जॉब के बगैर बच्चों के साथ, फैमिली के साथ यहाँ पे रहना बहुत 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 मुश्किल है, बहुत ख़र्चे हैं, बहुत अखराजात हैं, और बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं जॉब नहीं करती। मैंने जब मैं पाकिस्तान से मूव किया था, तो मेरे पास थोड़ी-सी प्रॉपर्टी थी जो कि मैंने सेल की थी, और वो जो प्रॉपर्टी के मेरे पैसे थे, वो मैंने यहाँ लाके इन्वेस्टमेंट की थी। इन्वेस्टमेंट मैंने 2 जगह पे फ़िक्स इन्वेस्टमेंट की थी, ताकि मेरा जो घर का ख़र्चा है वो आराम से चलता रहे। मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ पे रहना चाह रही थी। मेरी एजुकेशन को बहुत ज़्यादा नहीं थी कि मैं यहाँ पे जॉब कर सकती, इसलिए मैं जो है बिज़नेस की तरफ गई थी। और बिज़नेस जो है उसके लिए मैंने इन्वेस्ट किया था 2 जगह पे, एक तो मैंने ट्रांसपोर्ट में किया था और एक मैंने प्रॉपर्टी में किया था। उसमें मैंने जब इन्वेस्ट किया था तो मैंने अपनी ही फैमिली के कुछ लोगों के साथ किया था। जब मैंने दुबई शिफ्ट किया था, मूव किया था पाकिस्तान से, तो मेरी फ्रेंड ऑलरेडी यहाँ पे थी और बहुत सालों से हैं, जिनका सैलून भी आपको मैंने बताया था। तो मैं उनके पास ही आई थी, और मैंने उन्हीं के साथ, मतलब उनकी पूरी फैमिली यहाँ पे थी, उनके भाई, उनके हस्बैंड, बच्चे, सब लोग यहाँ पे हैं। तो मैंने उन लोगों के साथ ही बिज़नेस में इन्वेस्ट किया था, क्योंकि मुझे ट्रस्ट, मैं किसी और को यहाँ पे नहीं जानती थी, तो मुझे उन पे ट्रस्ट था, तो फिर मैंने उनके साथ ही पार्टनरशिप की थी। जी, बिल्कुल, बहुत हार्ड वर्किंग है आप। ये भी शेयर करें कि आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ की, वो मैं शेयर कर चुकी हूँ। और क्योंकि आजकल तो हर कोई पैसे लेके भाग जाता है, और मेरी आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप सब भी अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ उन लोगों के साथ करें जो लोग एक अच्छा मतलब कारोबार यहाँ पे कर रहे हैं, जिन पे आपको ट्रस्ट है कि आपके पैसे लेके नहीं भागेंगे। दुबई में फ्रॉड बहुत 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 ज़्यादा है, जहाँ पे ये कंट्री सेफ़ है
اور ہمارے لیے بہت سیف ہے، بچوں کے لیے بہت سیف ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں پہ اس کے پازیٹیو پوائنٹ ہیں، بہت زیادہ پازیٹیو ہیں، تو وہاں پہ ایک تو نیگیٹیو یہ بھی ہے کہ یہاں پر لوگوں کا پتہ نہیں چلتا۔ جاب دیتے وقت جو انٹرویو کے لیے جاؤ تو پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں، جی اتنے پیسے دیں پھر آپ کو جاب ملے گی، لیکن کوئی جاب وغیرہ نہیں ہوتی ان کے پاس، وہ صرف پیسے کھانے کا بہانہ ہے۔ تو یہ چیز نا بہت زیادہ ہے یہاں پر، اس چیز سے تو میں خود بھی بڑا ڈرتی ہوں، اور میں یہی کہتی ہوں کہ آپ وہاں پہ انویسٹ کریں جہاں پہ آپ کو ٹرسٹ ہے، جہاں پہ آپ کے کچھ بھی مطلب آپ کے ریلیٹیوز ہیں یا پھر آپ کے کچھ جاننے والے، کسی غیر بندے پہ تو بالکل یقین نہ کریں، اور بالکل اس کے ساتھ آپ انویسٹ مت کریں، یہ تو میں کبھی بھی آپ لوگوں کو مشورہ نہیں دوں گی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا تھا جی آپ اپنی جو بھی لائف جرنی بتاتی ہیں اور جو پریزنٹ حالات ہیں آپ کے دکھتے ہیں، مطلب وہ بہت تضاد ہے ان میں، آپ بہت گول گول باتیں کرتی ہیں اور صحیح سے نہیں بتاتی کہ گزر بسر کیسے ہوتی ہے، آپ کے حالات بغیر کوئی جاب کی اتنے اچھے کیسے ہو سکتے ہیں۔ اور بالکل جاب کا تو اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں نہیں کرتی، میں نے بزنس میں انویسٹ کیا ہوا، وہیں سے میری ارننگ آتی ہے، وہیں سے میرا گھر چل رہا ہے۔ باقی رہی آپ نے جو بات کی ہے کہ آپ کی لائف جرنی جو پہلے تھی اور اب اس میں بہت فرق ہے، تو اس کے لیے میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ بالکل جی، پہلے بہت بہت زیادہ برے حالات تھے جب میں پاکستان تھی، اور یہاں پہ آ کے جتنی اسٹرگل میں نے کی ہے وہ میں جانتی ہوں، میرا خدا جانتا ہے، اور اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے ہمیشہ خود محنت کرنی پڑتی ہے۔ کوئی بھی آ کے آپ کے حالات ٹھیک نہیں کرتا، یہ بات یاد رکھیں، اور کبھی بھی حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ اگر آپ محنت کرتے ہیں، آپ اسٹرگلس کرتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک دماغ بھی دیا ہوا ہے نا۔ اگر آپ اتنے پڑھے لکھے ہیں تو پڑھے لکھے ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک دماغ دیا ہوا ہے، جسے آپ یوز کریں نا تو بہت سارے طریقے نکل آتے ہیں، اور آپ خود اپنی لائف کو بہت اچھے طریقے سے لے کے چل سکتے ہیں۔ آپ اپنے حالات خود چینج کر سکتے ہیں، کوئی بھی آ کے آپ کے حالات کو چینج نہیں کرے گا، وہ آپ نے خود کرنا ہے۔ اور یہی کچھ میں نے کیا ہے الحمدللہ، کہ میں یہاں پہ آئی اور میں نے آ کے خود اپنے حالات چینج کیے ہیں، اور میں اور زیادہ کوشش میں ہوں کہ اپنے حالات اور زیادہ چینج کروں، اور انشاءاللہ آپ سب کی دعاؤں، آپ سب کی سپورٹ مجھے اسی طرح سے ملتی رہی تو بہت جلدی آپ میرے اور بھی حالات چینج ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ میں یہیں پہ سٹک ہو جاؤں گی، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا تو بس میں یہ سٹک ہو گئی ہوں اور یہاں سے آگے نہیں جاؤں گی۔ میری بہت محنت ہے، میری بہت کوشش ہے کہ میں اس سے بھی زیادہ آگے جاؤں، اور انشاءاللہ آپ کی دعائیں اگر میرے ساتھ رہیں تو میں اس سے بھی آگے آپ کو جا کے دکھاؤں گی انشاءاللہ۔ اور باقی رہی جی بات گول گول باتیں کرنے کی، تو آپ یقین کریں کہ میں نے کبھی بھی گول گول باتیں نہیں کی۔ آپ نے شاید میرے پیچھے والے ولاگس نہیں دیکھے، ان میں بھی میں نے بہت دفعہ بتایا تھا کہ میں جاب نہیں کرتی، میرا یوٹیوب چینل ہے، میں اپنے چینل پہ ڈیلی ولاگنگ کرتی ہوں۔ الحمدللہ میرا چینل مونیٹائز ہو چکا ہے، اور یہ سب آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور کبھی بھی میں نے گول گول باتیں نہیں کی، میں جو سیدھی صاف باتیں ہیں وہ کرتی ہوں۔ پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ میں بزنس میں انویسٹ کیا، لیکن آپ نے شاید میرے ولاگس نہیں دیکھے، تو اس لیے آپ یہ بات کر رہی ہیں۔ آپ میرے اگر پیچھے والے ولاگ دیکھیں گی نا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے پہلے بھی اس میں یہی چیزیں بار بار بتائی تھی اور یہی چیزیں شیئر کی تھیں۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، کبھی بھی حالات ایک جیسے نہیں رہتے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے، اپنے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اپنی محنت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اپنے حالات کو کیسے چینج کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں نا وہ بہت بہت غربت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ محنت کرتے ہیں تو وہ ماشاءاللہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اتنا نوازتا ہے کہ آپ خود بھی حیران ہو جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ اگر میرے تھوڑے سے حالات چینج ہوئے ہیں تو یہ میری اپنی محنت کی وجہ سے ہیں، اور بس میری یہی دعا ہے کہ میرے اس سے بھی زیادہ اچھے حالات ہوں، اور ہر کسی کا دل چاہتا ہے، کس کا دل نہیں چاہتا۔ الحمدللہ شکر ہے اللہ کا۔ اور یہاں پر جی نیکسٹ بھی انہوں نے یہی پوچھا ہے کہ پلیز شیئر بزنس ایون آئی ول انویسٹ، پلیز آئی ریکویسٹ یو کہ اگر آپ نے انویسٹ کرنا ہے بہت سوچ سمجھ کے کیجیے گا۔ ٹرانسپورٹ کا بزنس ایسا ہے کہ اس میں آپ کو کبھی اوپر نیچے، مطلب ہر بزنس ایسا ہوتا ہے، اس میں اپ اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، اور ٹرانسپورٹ کا بزنس بھی ایسا ہے کہ کبھی آپ کی ٹرانسپورٹ چل رہی ہے تو کبھی کھڑی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر پراپرٹی کی بات کروں تو وہ بھی ایسا ہی ہے کہ کبھی رینٹ پہ ہے اور کبھی رینٹ پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیشہ دونوں چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھ کے تو پھر ہی بزنس میں انویسٹ کرنا ہے، جس میں بھی آپ نے کرنا ہے۔
कभी भी किसी के पीछे लग के, किसी की बातों में आके अपने पैसे को ज़ाया मत कीजिएगा, बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा। मेरे पास जो थी ऑप्शंस मैंने आपको बता दी हैं कि मैंने कैसे-कैसे किया। मैंने ट्रांसपोर्ट और प्रॉपर्टी में किया, आगे आपकी मर्ज़ी है, आपको जिसमें भी करना है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जी अगर मैं जॉब की बात करूँ तो जॉब का ही वीज़ा मैंने लिया, लेकिन मैंने जॉब नहीं की थी। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि सबसे पहले तो मैं पैसे जमा करती हूँ, जो भी थोड़े बहुत होते हैं खर्चे अखराजात के, महीने के जो भी अर्निंग आती है वो सबसे पहले मेरे बैंक अकाउंट में ही आती है। फिर वहाँ से मैं पैसे निकलवाती हूँ, निकलवा के फिर अपनी सैलरी खुद डलवाती हूँ। उसके लिए वो मैं ये सब मैं क्यों करती हूँ, क्योंकि मैंने क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है बैंक से, और दूसरा जो है वो सैलरी इस तरह से मंथली मतलब डलवाने से जो है आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। आप उस पे कुछ भी ले सकते हो, आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो पावरफुल होनी चाहिए। तो उसके लिए सैलरी जो है ना वो जितनी भी मेरी 5000 दिरहम लिखी गई थी कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो लोग पे नहीं करते हैं। मुझे खुद सैलरी जो है वो डलवानी होती है हर मंथ कि हाँ मेरी सैलरी मेरे अकाउंट में मेरी जॉब की वजह से आ रही है, जबकि मेरा वीज़ा जो है वो मेरी जॉब का ही है। तो बेसिकली ऐसे होता है, ठीक है। ये भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। और यहाँ पर जी सुबह के 4:30 बजे का टाइम था, और हम लोग निकलवाने की, इस टाइम एटीएम पे रश नहीं होता, दिन के टाइम बहुत ज़्यादा रश होता है। मैंगो देखें आ चुके हैं, मैंगो का सीज़न आ चुका है, लेकिन मैं देख रही थी कि किसी में कोई खुशबू नहीं आ रही थी। और मैं बेटा था मेरे साथ एहसन, तो मैं उसको यही कह रही थी कि इनमें कोई खुशबू नहीं है, तो इसका मतलब है इसमें टेस्ट भी नहीं है। तो ख़ैर यहाँ पर आपको सारी जर्नी जितनी भी है, जो भी मैंने बिज़नेस में इन्वेस्ट किया, जॉब का और बाकी सारी चीज़ें, यूट्यूब के चैनल का, मैंने सब कुछ आपको बता दिया। आई होप अब आप सबको क्लियर हो गया होगा कि मेरी अर्निंग कहाँ से आ रही है और कहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है। कोई जॉब नहीं है, यूट्यूब का चैनल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अगर इसके अलावा भी अगर कोई भी आपके माइंड में और क्वेश्चन हो तो आप मुझसे लाज़मी पूछिएगा, उसका भी मैं आपको डिटेल से जवाब दे दूँगी। और यहाँ पर देखें, अगर मैं ये देखूँ ना कि दुबई में सेफ्टी वो बहुत ज़्यादा है। देखें अभी सड़कों पे कोई नहीं है, लेकिन जैसे मर्ज़ी आप घूमें फिरें आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। ये एक चीज़ जो है ना ये प्लस पॉइंट है, और ये सबसे अच्छा है। तो ये था जी आज का व्लॉग। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।